अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर दस्तारवन और आज एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम किडनी के ख़राब होने यानी गुर्दे के बीमार होने की कौन कौन सी अलामात हैं उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब गुर्दा ख़राब होता है या दोनों गुर्दे ख़राब होते हैं तो एक तो इसमें ऐसी अलामात पाई जाती हैं जिसकी तखसीस करना बड़ी मुश्किल हो जाता है, और ऐसी सिम्टम्स हैं कि और बीमारियों में भी ये सिम्टम्स मौजूद होती हैं। तो इसलिए जहाँ तक आम पब्लिक कंफ्यूज होती है वहाँ पे डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है, और डॉक्टर को भी टेस्ट कराकर क्लियर करना पड़ता है कि किडनी में क्या क्या मसाइल आ रहे हैं, या किडनी प्रॉब्लम्स है या अदरवाइज जिस्म का कोई और प्रॉब्लम है। तो मैं आज वन बाय वन करके डिस्कस करूंगा कि जब इंसानी गुर्दे ख़राब होते हैं तो उनकी में कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं। इससे पहले कि मैं आपको गुर्दे की अलामात के बारे में डिस्कस करूं, ये जानना चाहिए कि गुर्दों का बेसिक फंक्शन क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म में गुर्दों को एज ए फिल्ट्रेशन मशीन बनाया है, जो कि हमारा खून साफ करके फाजिल मादों को पेशाब के जरिए खारिज करते हैं। अब चलते हैं गुर्दों की खराबी की जाने के। जब गुर्दे खराब हो तो कौन कौन सी अलामात नुमा होती है। सबसे पहले तो थकावट, फटीग यानी टायर्डनेस होती है, और मरीज चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो इंतहाई वीकनेस फील करता है और इंतहाई कमजोरी महसूस करता है, और हर वक्त गनूदगी में रहता है और उससे उठा नहीं जाता। नंबर दो, पेशाब की रंगत तब्दील हो जाती है। ये बेसिकली अल्ब्यूमन और प्रोटीन के खारिज होने की वजह से होती है, और इसमें ऐसी सिम्टम्स भी आ जाती हैं कि बाज़ औक़ात पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है, पेशाब की पीएच ख़राब हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ख़राब हो जाती है, और बार बार भी पेशाब के लिए उठना पड़ता है। अब ये सिम्टम शुगर में भी आती है, तो इसलिए इसकी तखसीस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि डायग्नोज कैसे किया जाए। नंबर तीन, पेशाब में झाग आना। पेशाब में झाग, जब किसी मरीज को गुर्दे की तकलीफ होती है तो उसके पेशाब में झाग आना शुरू हो जाती है, यानी कि फ्रॉथी यूरिन शुरू हो जाता है या फोमी यूरिन शुरू हो जाता है, और जो कि थोड़ी देर के बाद डिसअपेयर हो जाता है, और ये बाज़ औक़ात ज़्यादा देर तक भी रहता है। और अक्सर मरीज ये समझते हैं कि उन्हें कोई पेशाब की तकलीफ है, मगर ये भी गुर्दे की खराबी की एक अहम अलामत है। नंबर चार, ब्लड प्रेशर का हाई होना। गुर्दे के अवारिस में हाई ब्लड प्रेशर बहुत बड़ी और अहम अलामत है कि जो भी गुर्दे का मरीज होता है उसका बीपी हाई होता है। बाज़ औक़ात ऐसे भी हो जाता है कि कोई और सिम्टम नजर नहीं आ रही होती, मगर ब्लड प्रेशर हाई शो हो रहा होता है, जो कि अद्वियात से बहुत मुश्किल से कवर होता है। तो ये भी हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है गुर्दे की खराबी की। नंबर पाँच, पैरों पर सोजिश का होना या सूजन का होना, और हाथों पर भी सोजन हो सकती है, आंखों के हलकों के नीचे भी सोजिश हो सकती है। ये बाज़ औक़ात अनीमिया की भी वजह से होती है और गुर्दों की वजह। इसमें अब थोड़ी सी आप तफरीक कर सकते हैं कि अगर पाँव पर सोजिश हो और हाथों पर या आंखों के हलकों के नीचे, तो जैसे ही आप इस सोजिश को थोड़ा सा दबाएंगे तो वो डेंट बन जाता है, और ये वाज़े करता है कि ये ओडिमा
گردوں کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ 5 ایسی علامات ہیں جو کہ گردے خراب ہونے کے علامات ہیں۔ اگر کسی میں بھی یہ علامات پائی جائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے فوراً کنسلٹ کرے۔ اگر کوئی مریض کنسلٹ نہیں کرتا ان علامات کی موجودگی میں تو مریض کے گردے فیل ہو سکتے ہیں، اور جب یہ کنڈیشن تھوڑی سی ایڈوانس ہو جائے اس وقت ڈاکٹر کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر ڈائلسس کا ایک تکلیف دہ عمل شروع ہو جاتا ہے اور انسان تکلیف در تکلیف سہتا ہے۔ میرے اپنی پریکٹیکل لائف میں نے کئی ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں جن کو ہلکی پھلکی بیماری کے دوران انہوں نے اپنا کوئی چیک اپ نہیں کرایا، مگر جب ان کی کڈنی فیلئر ہوا تو وہ ڈائلسس کے لیے گئے، کیونکہ ڈائلسس انتہائی پیچیدہ اور کریٹیکل پروسیجر ہے۔ یہ بنیادی طور پر تو ٹرانسپلانٹیشن کے لیے تیاری کے لیے ہوتا تھا، مگر اب یہ ایک باقاعدہ علاج کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس کی وجہ سے مریض بھی تکلیف برداشت کرتے ہیں، اور یہ انتہائی ٹف اور پیچیدہ جو کہ مالی طور پر بھی بوجھ ہے اور خاندانی طور پر اور خاندان اور مریض کے لواحقین کے لیے بھی بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہے۔ اس کے لیے مزید اگر گردے کی خرابی کے لیے 2 ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ اگر آپ میں کوئی سمٹمز یہ نظر آ جاتی ہے یا ان 5 میں سے کوئی ایک سمٹمز ہے تو آپ کو 2 ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ نمبر 1 سیرم کریٹنن، نمبر 2 یوریا۔ اس سے بھی ٹیسٹ کا پتہ چل جاتا ہے اور گردے کی کنڈیشن کا پتہ چل جاتا ہے کہ کیا یہ بیماریاں یا یہ علامات گردے کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے ہے۔ تو اس کے لیے یہ ٹیسٹ آپ لازمی کروائیں اور کسی مستند اور اچھی لیب سے کروانا چاہیے تاکہ آپ کو فوراً ہی اپنے مرض کا ڈائگنوز ہو جائے، اور نیفرولوجسٹ سے یا اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ گردے کے عوارض یا گردے کے سے متعلق مزید کسی بھی قسم کی جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل ہیلتھ چیٹ ود ڈاکٹر عبدالستار اوان کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے سوالات کومنٹس میں کریں، آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ تو یہ بات اس بات سے آپ کو کس نے روکا ہوا ہے، آپ فوراً شیئر کریں، اور اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تھینک یو، شکریہ۔